दशकं 3 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरदकथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति पदविष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्बोज स्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिम् असक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्बोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्बाधपरचेत् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्ना किमपरं भवद्भक्तिस्मिता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहगणिका न चेद्व्यासस्योक्तस्तव च वचनं नैघमवचो भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलं भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेद किल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रात्यमपरं विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं त्रुतरसं भवेक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमतते पादतुलसी परे घ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबुधादुव्याधि प्रसभचलिते मामकरुधे त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो गलितबहु हर्षाशुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते माभूत् वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोऽभेस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावदेव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।